میرے پیغمبر دا منصب سی، یہ میرے پیغمبر دی ڈیوٹی سی، ایسا اخلاص نل میرے پیغمبر نے کام کیتے، اللہ دی قسم 1450 سال گزر گئے نے، اس دعوت دے اندر فرق آیا، اس دعوت دے اندر فرق آیا۔ انشاءاللہ یہ دعوت دا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لا الہ، بولو لا الہ، اے لا الہ الا اللہ او نہیں کہ نماز پڑھی تے جلیاں پانیاں شروع کر دیتیاں، مسیتے بہ کے جلیاں پائیاں، باہر جا کے قبر دے گے متھا، مسیتے بہ کے لا الہ الا اللہ دیاں جلیاں، باہر ٹالی دے تھلے کپڑا، بیری دے تھلے کپڑا، مسیتے بہ کے لا الہ الا اللہ دیاں جلیاں، باہر نکل کے کھڑے تے یقین، تاگے تے یقین، چھلے تے یقین، ٹوٹے چھتراں تے یقین، کالیاں ہانڈیاں تے یقین، اللہ دی قسمیں صحیح معنیاں دے اندر نبی پاک دی دعوت نو منیاں تے اہل حدیث تے منیاں۔ اساں کہنیاں کوئی کڑا نہیں، کوئی تاگا نہیں، کوئی ٹالی نہیں، کوئی بیری نہیں، کوئی چھلا نہیں، صرف کلا اللہ، صرف کلا اللہ، صرف کلا اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ بولو بولو، حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ ڈوبیاں بننے لان والا کون ہے؟ لیکھاں چمیک مارن والا کون ہے؟ تیاں دین والا کون ہے؟ عبادت دے لائق کون ہے؟ نظران دے لائق کون ہے؟ نیازان دے لائق کون ہے؟ دیگان دے لائق کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا۔ جنہ دا ایمان کو ہو سبحان اللہ۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا۔ اوگی تقسیم عزت تے ذلت کرے، او جے چاوے یتیمان صاحبِ نبوت کرے، لنگڑے مچھر تو نمرود دیندہ مرا، اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا۔ پاوے مارن والے سٹ گئے خود اندر، بس بچاون والے دیتا تخت مصر، آیا مقداد وقوندہ بن گیا بادشاہ، اللہ تیرا میرا سب دا غاڈت روا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين، ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك،
وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكما قال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بندہ کون کسے نوں کی دے سکدے ایک صرف دعا کر سکدے ہووے سجن تے سجن دے روپ دے وچ ساری عمر وفا کر سکدے. جدوں منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے جو سب کچھ عطا کر سکدے. رب خوں وچوں کڈ کے یوسف نوں سارے مصر دا شاہ کر سکدے. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ذی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر
عقیدہ ختم نبوت واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ جن احباب نے اج دی اس خوبصورت کانفرنس کا اہتمام کیتا، مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد عمران ربانی صاحب، محترم حاجی عبدالستار صاحب، دیگر انہاں دے رفقا، احباب جماعت، نمازی جماعتی احباب، اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج تے قائدین جماعت تشریف فرما، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے جو قبل سفیر ختم نبوت حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ مدر صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار مدلل خطاب فرما چکے، میرے بعد انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری و شاری رہے۔ قرآن پاک دے دو مقامات تو صحابہ دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذمہ داریاں دا ذکر فرمایا۔ ویسے تے آپ دی حیات طیبہ 63 سال اور 4 دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک ایک پہلو خوبصورت آئیڈیل اور نمونہ یہ وجہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ دیاں قسماں اٹھائیاں، فرمایا لعمرک محبوب جی سانو تواڈی عمر دی قسم۔ علماء بیٹھے نے 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا دے اندر آئے، کسے نبی دی عمر دی قسم اللہ رب العالمین نے نہیں اٹھائی، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک۔ وہ دی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اور جتنے بھی نبی آئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ آپ دی عمر مبارک سارے نبیاں نالوں کم ہے، لیکن متابعین آپ دے امتی سارے نبیاں نالوں زیادہ تھے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پاک ایڈی خوبصورت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ شفاعت ہے، جدوں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور ثبوت، توجہ میرے رکھنا، بطور ثبوت لوگاں دے سامنے اپنا حسن و جمال پیش نہیں کیتا۔ نبی پاک نے بطور دلیل مکے والیاں دے سامنے اپنا حسب نسب پیش نہیں کیتا، حالانکہ اس پوری کائنات دے اندر نبی پاک تو ود کے سونا، نبی پاک تو ود کے خوبصورت کوئی نہیں، لیکن آپ نے بطور دلیل اپنا تعارف، اپنا حسن پیش کیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان تو ود کے پوری کائنات دے اندر اعلیٰ اور عرفہ کوئی خاندان کوئی نہیں، آپ نے بطور دلیل اپنا خاندان پیش نہیں کیتا، بلکہ اللہ فرماندے نے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، نبی پاک نے لوگاں دے سامنے بطور دلیل بطور ثبوت اپنی حیات طیبہ آپ دی عمر مبارک پیش فرمائی، اور آپ دی 40 سالہ اس زندگی دے اندر اپنے بیگانے کوئی بندہ بھی آپ دی حیات طیبہ تے آپ دی ذات پاک تے انگلی اٹھا سکیا؟ کتنے سال؟ کتنے سال؟ ہمت کرو یار، کتنے سال؟ 40 سال۔ اور اس قدر پاک زندگی نبی پاک دی
کہ بندے نو سارے جان والے من لیندے نے، سجن بیلی دوست احباب، کوئی خطیب پاکستان کہندا ہے، کوئی ڈاکٹر کہندا ہے، کوئی خطیب صاحب کہندا ہے، کوئی پروفیسر صاحب کہندا ہے، وزیر اعظم بن گیا، جج بن گیا، صدر بن گیا، ایس ایچ او بن گیا، سارے من لیندے نے، پر بندے دی گھر دی بیگم اوکھی منتی۔ کی خیال ہے؟ باہر پاویں بندہ جو مرضی بنیا پھرے، بندے دی ذات نو بندے دی گھر والی مشکل ہی مندی۔ لیکن صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیباتوں میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا۔ اللہ دی قسم گھر دے اندروں سب تو پہلے جنہیں کلمہ پڑھیا وہ میرے پیغمبر دی پاک بیوی سیدہ خدیجہ سن رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر بندے دے گھر والے من جانا تے بندے دے سجن یار بڑی مشکل مانتے ہیں، کیونکہ بندے دی نیچر تو واقف ہوندے، بندے دیاں حرکتاں تو واقف ہوندے نے، بچپن دا یارانہ ہوندا ہے، ایک ایک بات دا پتہ ہوندا ہے۔ پر صدقے جاواں محبوب دی زندگی تو میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا، آپ دے یاراں دے اندروں سب تو پہلا کلمہ پڑھ والے ابو بکر صدیق سن۔ ایڈی خوبصورت زندگی۔ اچھا بندے دی بیوی بھی بندے نو من لے، بندے دے سجن یار بھی بندے نو من لین، لیکن بندے دے نوکر غلام نہیں مندے، پاویں جنیاں تنخواہاں مرضی دے لو، جنیاں مرضی آشائشاں اور آسانیاں انہاں واسطے پیدا کر لو، انہاں دی زبان تے کلمہ شکر نہیں آندا، لیکن صدقے جاواں نبی پاک دی حیات طیباتوں میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا۔ غلامہ دندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھ والے نبی پاک دے غلام زید بن حارثہ سن۔ اسے واسطے اللہ فرماندے نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ محبوب جی سانو تہاڈی عمر مبارک دی قسم ہے، ایڈی پاک زندگی نبی پاک دی، ایڈی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی نبی پاک دی، اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونے۔ نبی پاک دی زندگی دا ایک خوبصورت پہلو تو احباب کے سامنے رکھنا چاہاں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا گلا بھی کافی متاثر ہے، میں انشاءاللہ مختصر جی گفتگو کرنی ہے، ڈاکٹر صاحب نے آنا تو میں انشاءاللہ بیان چھڑ دینا ہے، بس حاضری لگان واسطے آئے ہاں۔ مولانا عمران ربانی صاحب دا حکم سی، ورنہ گجراں والے آن نو ہن دل تے نہیں کردا، انہاں دا حکم انہاں دی طویل واسطے آئے ہاں، اللہ انہاں نو سلامت رکھے۔ توجہ کرنا، بس چند باتاں بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو، صلی اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اٹھونا کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے میرے محبوب اٹھونا، اٹھ کے لوگانوں جہنم دے عذاباں تو ڈراؤ، میری توحید دی دعوت دیو، میری کبریائی بیان کرو۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماتے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا با برکت ذات جن نے فرقان نازل کیتا اپنے بندے دے، تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا دے، تاکہ لوگاں نو ڈرا دیتا دے۔ اس آیا مبارکہ دے اندر ویسے تے اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے مسئلے بیان کیجے، لیکن دو باتاں تواڈے سامنے رکھاں۔ اللہ فرماندے نے للعالمین نذیرا۔ محبوب جی اساں تانوں قرآن پاک اس واسطے عطا کیتا ہے تواڈے قلب اندر تے اس واسطے قرآن پاک
نو نازل کیتا ہے تاکہ عالمین والیاں نو آگاہ کر دیتا جائے صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دی عظمت دا تذکرے اللہ تعالی نے اپنی ذات دے بارے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں رب العالمین واسطے کتے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات واسطے عالمین دا لفظ استعمال کیتا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا عالمین دا رب بیت اللہ واسطے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگاں نو دسیا اے بیت اللہ جہان والے لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز ہے کہ تو میرے تیرے نبی دیاں باریاں آئیاں اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سونیو اسی عالمہ واسطے وانو رحمت بڑھا کے بھیجیا ایتھے اللہ فرماتے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا سونیو اساں تانوں جہان واسطے عالمین واسطے آگاہ کرن والا بڑھا کے بھیجیا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سماعت کروانا فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا فرمایا سونیو اسی کائنات دے لوگاں واسطے تانوں کافی بڑھا کے بشیر تے نذیر بڑھا کے بھیجیا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا فرمایا نبی جی اساں تانوں شاگرد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا سونیو اساں تانوں گواہ بنا کے بھیجیا خوش خبریاں سنان والا بنا کے بھیجیا لوگاں نوں جہنم دے عذاباں تو آگاہ کرن والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت ڈاکٹر صاحب آگئے میں انشاءاللہ بس چند منٹاں دے اندر بار سمیٹا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبری صلوات و سلام دی اس ڈیوٹی تے ذمہ داری دا ذکر کیتا ادھر ویکھیا دے اور نبی پاک نے اپنا منصب اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے نال اپنی امت تک پہنچا دیتیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے صحیح بخاری دی روایت رحمت کائنات جناب محمد ہمت کرو ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں شن غور کسے دی لوڑ نہیں رکھچ کے کو سبحان اللہ میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں شن غور کسے دی لوڑ نہیں شن غور کسے دی لوڑ نہیں بھیجدا خدا خود قرآن وچ موجود ہے
ہر ویلے کھوے ساڈے نبی تے درود ہر ویلے کھوے ساڈے نبی تے درود بیگے صاحب گوے بیگے صاحب گوے لاکھی تے کروڑ نہیں سانو غور کسے دی لوڑ نہیں سانو غور کسے دی لوڑ نہیں حشر دی گاڑے جدوں ہر کوئی ڈولے گا ساڈے لئی اوتھے بس ایک سونا بولے گا اس سوہنے دا پلہ چھوڑ نہیں سانو غور کسے دی لوڑ نہیں صفتاں پیا کردا ددیاں زمانائیں ساڈ دس سونے دا بنیا دیوانائیں صفتاں پیا کردا ددیاں زمانائیں ساڈ دس سونے دا بنیا دیوانائیں اس دل وچ وسیا کوئی غور نہیں سانو غور کسے دی لوڑ نہیں نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے جدو رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے سورۃ الشعراء دی آیت نمبر 214 نازل ہوئی نا اللہ فرما دینے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ محبوب جی اٹھو نا اپنے قریبی رشتہ دارانوں جہنم دے عذاباں تو آگاہ کرو اللہ دی توحید دی دعوت دیو نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے اپنے قبیلے دے لوگاں نو کٹھیاں فرمایا آپ فرما دینے یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا اے میرے قبیلے والے ہو اپنے آپ نو آخرت دے واسطے تیار کر لو نیک عمال کر لو قیامت والے دن میں تواڈے کام نہیں آ سکاں گا پھر نبی پاک نے بنی عبد مناف نو مخاطب کیتا ایک ہوئی جملے ارشاد فرمائے اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ کی شیئا پھر نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو مخاطب کیتا یا عباس اشتروا انفسکم لا اغنی عنک من اللہ کی شیئا چاچا جی اپنے آپ کو آخرت واسطے تیار کر لو اپنے نیک اعمال کٹھے کر لو میں تواڈے قیامت والے دن کام نہیں آڑا پھر نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے اپنی پھپھو جان مخاطب فرمایا یا صفیہ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتروا انفسکم لا اغنی عنکی من اللہ شیئا پھپھو جان اپنے آپ آخرت واسطے تیار کر لو نبی پاک نے اگے اپنی بیٹی نو مخاطب کیتا آپ فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی بیٹا میرے مال وچوں جو تیرا دل کر دے لے لے اے نبی دی بیٹی اے محمد دی بیٹی میرے مال وچوں جو تیرا دل کر دے لے لے بیٹی قیامت والے دن میں تیرے کم نہیں آنا تیرے نیک اعمال کم آن گے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی آغاز اپنے گھر تو کیتا دعوت فکر دیتی آغاز اپنے گھر تو دیتا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام نے پھر بازاراں دے اندر نکلے رحمت کائنات نے لا الہ الا اللہ دا ترانہ پڑھیا نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے ایک دن نبی پاک سوق ذل مجاد یعنی ذل مجاد دے بازار دے اندر چل دے جا رہے ہیں آپ کہتے جا رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے کائنات دے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے اللہ دی قسم او جڑے نبی پاک نو صادق تے امین کہندے سن
अज तौहीद दा तराना सुन के इन्हां हत्थां दे अंदर जनाब पत्थर पकड़ लेने। बल्कि रावी हदीस बयान करते ने, मैं एक बंदा वेखे इन्हें झोड़ी के अंदर कैंकर पाए हुए ने, नाले नबी पाक नूं कैंकर मारदा जांदे ते नाले कहंदा जांदा लोगो मुहम्मद दी गल ना मनिया जे माद अल्लाह मुहम्मद झूठा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक दे बारे एडे नाज़ेबा जुमले बोलदा पे ते नबी पाक इन्हां दियां गल्लां भी सुनदे जांदे ने ते कहंदे जांदे ने ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ओदी वजह एवे अल्लाह फरमाते ने रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला। मेरे पैगंबर दियां तरबियतां कायनात दे रब ने कर दित्तियां ने। सोहणिओ लोगां दियां गल्लां दी परवाह नहीं करनी, बस अल्लाह दी तौहीद दा तराना गांदियां जाने, अल्लाह दी तौहीद दा तराना पढ़दियां जाने। नबी पाक ने दावत की दी है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो अलावा हाजत दरवा कोई नहीं, अल्लाह तो अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो अलावा डुबियां बनने लाने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो अलावा लेखा चमेक मारन वाला कोई नहीं, अल्लाह तो अलावा तियां देण वाला कोई नहीं, अल्लाह तो अलावा पुत देण वाला कोई नहीं। नजरा अल्लाह के नाम दियां, नियाजा अल्लाह के नाम दियां, देगा अल्लाह के नाम दियां, सबीला अल्लाह के नाम दियां। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अंबिया औलिया दा जो मुश्किल कुशा अल्लाह तेरा मेरा सब दा गाडत रवा। जिन्हां दा ईमान है कहो सुभान अल्लाह। अंबिया औलिया दा जो मुश्किल कुशा अल्लाह तेरा मेरा सब दा गाडत रवा। ओगी तकसीम इज्जत ते जिल्लत करे ओ जे चावे यतीमां साखबे नबूवत करे। लंगड़े मच्छर तो नमरूद देंदा मरा अल्लाह तेरा मेरा सब दा गाडत रवा। पावे मारन वाले सुट गए खूह दे अंदर बस बचावन वाले दिता तख्ते मिसर। आया विकदा वकोंदा बन गया बादशाह अल्लाह तेरा मेरा सब दा गाडत रवा। सदके जावा नबी पाक दी दावत ला इलाहा इल्लल्लाह। और एडी खूबसूरत दावत सी मेरे पैगंबर ने मदीने और मक्के दियां गलियां दे अंदर इस पैगाम नू आम कीता। वेखिया जे गुजरा वाले वालियो इस कदर खूबसूरत ते अखलास नाल नबी पाक ने ये दावत तौहीद दी। ये दावत तौहीद चलदी चलदी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इख्तियार कीती। नबी पाक दे सहाबा कलमा पढ़िया, तौहीद दा झंडा पकड़िया। अल्लाह दी कसमे कोई सहाबी मक्कियों मदीनियों चलिया, कोई फारस के अंदर गया, कोई रूम के अंदर गया, कोई इराक के अंदर गया, कोई शाम के अंदर गया, कोई हिंदुस्तान आया, कोई पाकिस्तान आया, हत्ता के सूबा सिंध तक सहाबा दे असार मौजूद ने। सहाबा निकले दावत तौहीद नू फैलाया। कोई हबशे के अंदर पहुंचिया। मैनू इत्थे मुस्नद अहमद दी हदीस याद आ गई। नबी पाक दे सहाबी हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह खुदान को मक्का मुकरमा तो हिजरत करके हबशे के अंदर पहुंचे ने। नजाशी बादशाह ईसाई मजहब नाल तल्लक रखण वाला हजरत जाफर दे दरबार के अंदर खड़े ने। नजाशी कहन लगिया जाफर पता लगिए अपना मजहब ही छड़ दिता जे, मेरा मजहब ही नहीं मनिया, कोई नवा मजहब इख्तियार कर लिए। केड़ा मजहब मनिया जे, किनू नबी मनिए,
किनू रसूल मनिए। हजरत जाफर फरमाते ने, हजरत उम्मे सलमा बयान कर दिया ने, हजरत जाफर ने ईसाई बादशाह के दरबार के अंदर खड़े होके किया, अय्युहल मालिक कुन्ना कौमन अहला जाहिलिया नाबुदल असनाम व नाकुलुल मैतता व नातिल फवाहिश व नख्ताउल अरहाम व नुसीउल जवार याकुलुल कविय्यु मिन ज़ईद व कुन्ना अला ज़ालिका हत्ता बासल्लाहु इलैना रसूलम मिन्ना नारिफु नसबहु व सिदकहु व अमानतहु व अफाफा फदआना इलल्लाहि लितौहीदिही। मेरे पैगंबर दे सहाबी कहंदे ने, ऐ बादशाह वा की पुछणे, असी उस कौम दे अंदर रह रहे सां जिहड़ी जहालत दे दलदल दे अंदर फन चुकी सी, बुद्धां नूं पूजदे सन, बेहयाई दे कम्मां दे अंदर मुलव्वस सन, मुर्दार खाण वाले, रिश्तेदारियां तोड़न वाले, गवांढियां नूं तंग करन वाले, सिला रहमी खत्म करन वाले, ताकतवर कमजोर ते जुल्म करन वाला। इसे दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा रसूल भेजिया, ऐसा रसूल भेजिया जिदी तारीफ, जिदी असमत देवे, नारिफु नसबहु व सिदकहु व अमानतहु व अफाफा, जिदी अमानत दियां, जिदी दयानत दियां, जिदी सदाकत दियां, जिदी तहारत दियां तुमा पूरी कायनात दे अंदर ने। ते उस पैगंबर ने आके सानू जड़ी दावत दी, फदआना इलल्लाहि लितौहीदिही, उस पैगंबर ने आके सानू रब वल बुलाया। अल्लाह दी कसम, जड़ी दावत नबी पाक ने मक्के दे बाजारां दे अंदर, जड़ी दावत नबी पाक ने ताइफ दी वादी दे अंदर, जड़ी दावत नबी पाक ने कोहे सफा ते दित्ती, वो दावत चलदी चलदी हबशे दे अंदर बादशाह नजाशी दे दरबार के अंदर पहुंची। और इस अखलास नाल मेरे पैगंबर ने दावत दी। आज जो दावत चलदी चलदी गुजरा वाले के अंदर पहुंच गई, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सादे साहब इसे दावत नूं लैके पूरे पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। इसी दावत नूं लैके हजरत रबानी साहब पूरे पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। इसी दावत नूं लैके हजरत इमरान रबानी साहब अपनी कौम नूं दावत दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मेरे पैगंबर दा मनसब सी, ये मेरे पैगंबर दी ड्यूटी सी। ऐसा अखलास नाल मेरे पैगंबर ने काम कीते। अल्लाह दी कसम, 1450 साल गुजर गए ने, उस दावत के अंदर फर्क आया, उस दावत के अंदर फर्क आया। इंशाअल्लाह ये दावत का सिलसिला चलता रहेगा। ला इलाहा बोलो, ला इलाहा। ए ला इलाहा इल्लल्लाह वो नहीं कि नमाज पढ़ी ते जलियां पानियां शुरू कर दित्तियां, मसीते बह के जलियां पाइयां, बाहर जाके कबर दे अगे मथा, मसीते बह के ला इलाहा इल्लल्लाह दियां जलियां, बाहर टाली दे थल्ले कपड़ा, बेरी दे थल्ले कपड़ा, मसीते बह के ला इलाहा इल्लल्लाह दियां जलियां, बाहर निकल के खड़े ते यकीन, धागे ते यकीन, छल्ले ते यकीन, टुटे छितरां ते यकीन, कालियां हांडियां ते यकीन। अल्लाह दी कसमे सही मानिया दे अंदर नबी पाक दी दावत नूं मनिया ते अहले हदीस ते मनिया। असा कहने कोई कड़ा नहीं, कोई धागा नहीं, कोई टाली नहीं, कोई बेरी नहीं, कोई छल्ला नहीं, सिर्फ कल्ला अल्लाह, सिर्फ कल्ला अल्लाह, सिर्फ कल्ला अल्लाह। हाजत रवा कौन है? बोलो बोलो, हाजत रवा कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? डुबियां बन्ने लाने वाला कौन है? लेखा च मेख मारन वाला कौन है? तियां देने वाला कौन है? इबादत दे लायक कौन है? नजरां दे लायक कौन है? नियाज़ां दे लायक कौन है? देगां दे लायक कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह दी कसमें मेरे पैगंबर दी दावत सी, मैं मजीद जरूर बयान करदा। अल्लाह ताला को दुआ है, अल्लाह सानू इस दावत दे अमल नू आगे बढ़ान दी तौफीक अता फरमाए। जिंदा रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह दे तराने पढ़ते रहिए। तौहीद ते नबी पाक ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह खुदान को फरमाते ने, महबूब जी मैनू दसो ना सब तो ज्यादा सवारिश दा तुहाडी दा किनू हक मिलेगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, अबू हुरैरा मैनू यकीन सी ये सवाल तू ही पूछेगा क्योंकि तेनू हदीसां सुनन दा शौक बड़ा है। आपने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन कल्बिही, फरमाया मैं मुहम्मद दे हक दे अंदर सिफारिश करांगा जिन्हें दिलों पढ़िया ला इलाहा।
لا الہ الا اللہ پڑھ کے مڑ کے حاجت روا اور کسی نو منیا مشکل کشا کسی اور منیا نہیں منیا اللہ اپنے سامنے جھکن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک دی اس دعوت نو گھر گھر پہنچان دی توفیق عطا فرمائے حاجی عبدالستار صاحب میرے عمرہ فیلو نے تے اسی بیت اللہ دی چھت تے بیٹھے ساں انہاں اوتھے دو جملے میرے کو سنے سن کہہ رہے سن سنا دیو گلا تو میرا اس قابل نہیں چلو انہاں دا حکم ہے میں کوشش کرنا سانو تیریاں پہناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غر موڑ مالکا سانو تیریاں پہناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غر موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا داتا تے رازق تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غر موڑ مالکا تے میں منیا کہ تیرے بوئے سجدہ نہیں میرا سجدہ جو تیرے لائق سجدہ نہیں پر ساڈا تیرے باجوں نہیں کوئی غور مالکا ملی بیٹھائیں شیطان غر موڑ مالکا تے ساڈی معاف تو غرق خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے تیرے خزانیاں چی کیڑی کوئی تھوڑ مالکا ملی بیٹھائیں شیطان غر موڑ مالکا ملی بیٹھائیں شیطان غر موڑ مالکا